Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dan hidayahnya kita bisa bertemu lagi walaupun lewat media YouTube. Saya akan meneruskan membacakan kitab Kholasah Nurul Yakin Juz 2. Langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Haditsul ifki, utawi iki iku martelaake cerita goroh. Utawi iki iku martelaake cerita goroh atau bohong atau hoax. Ini cerita tentang tidak benar. Al-awalu kharaja miyos ma'ar rasuli sartane Rasulullah SAW. Kharaja miyos ma'ar rasuli sartane Rasulullah SAW. Min nisaihi saking garwane Kanjeng Nabi. Min nisaihi saking garwane Kanjeng Nabi. Fi ghazwati Banil Mustaliki ing dalam perang Bani Mustalik. Ing dalam perang Bani Mustalik sapa Sayyidatu Aisyatu Sayyidah Aisyah wa Ummu Salamata lan Ummi Salamah. Di dalam perang Bani Mustalik, Rasulullah keluar bersama istrinya, yaitu Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Ummi Salamah. Di dalam perang Bani Mustalik, Rasulullah selain pasukan beserta istrinya Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Ummi Salamah. Asani wa fi asna'i ruju'il jaisi, lan ing dalam tengah-tengah baline pasukan, lan ing dalam tengah-tengah baline pasukan, madoti terus budal, madoti terus budal, sapa as-sayyidatu Aisyatu Sayyidah Aisyah. Sapa as-sayyidatu Aisyatu Sayyidah Aisyah li qada'i hajatiha, krana nekani hajate Sayyidatu Aisyah. Krana nekani hajate Sayyidatu Aisyah. Walamma adati, lan ing dalam nalikane kundur sapa Sayyidatu Aisyah, lan ing dalam nalikane kundur sapa Sayyidatu Aisyah, iftaqatat mongko kelangan sapa Sayyidatu Aisyah. Mongko kelangan sapa Sayyidatu Aisyah iqdaha ing kalunge Sayyidatu Aisyah. Ing kalunge Sayyidatu Aisyah. Akhirnya farajaat mongko bali sapa Sayyidatu Aisyah. Farajaat mongko bali sapa Sayyidatu Aisyah. Tabhatsu halih goleki sapa Sayyidatu Aisyah. Tabhatsu halih goleki sapa Sayyidatu Aisyah anhu saking iqdaha. Imanhu saking iqdaha, saking kalung. Wa ba'da awajadathu, lan ing dalem sakwuse yen to nemokake sapa Sayyidatu Aisyah ing iqdah, lan ing dalem sakwuse yen to nemokake
sapa Sayyidatu Aisyah ing iqdaha ing kalung. Rojaat mongko bali sapa Sayyidah Aisyah. Rojaat mongko bali sapa Sayyidah Aisyah. Faroati mongko pirsa sapa Sayyidah Aisyah. Faroati mongko pirsa sapa Sayyidah Aisyah. Pirsa al-jaisha ing pasukan. Al-jaisha ing pasukan. Qad taqaddamaha. Kalih temen-temen ninggal sapa al-jais ing Sayyidah Aisyah. Kalih temen-temen ninggal sapa al-jaisa ing Sayyidah Aisyah. Akhirnya faghalaba mongko rasa ngantuk. Faghalaba mongko rasa ngantuk. Ainaha ing mripat lorone Sayyidah Aisyah, utawa ing peningal lorone Sayyidah Aisyah. Ainaha ing mripat wa peningal lorone Sayyidah Aisyah apa annaumu rasa ngantuk. Apa annaumu rasa ngantuk. Akhirnya fanamat mongko sare sapa Sayyidah Aisyah. Fanamat mongko sare sapa Sayyidah Aisyah fit tariqi ing dalam dalan. Fit tariqi ing dalam dalan. Ya, ini setelah perang Bani Mustalik selesai, di tengah perjalanan kembali ke Madinah, Sayyidah Aisyah itu pergi dari rombongan untuk keperluan hajat. Nah, ketika kembali ke pasukan, mereka Sayyidah Aisyah kehilangan kalungnya. Akhirnya keluar lagi dari sekedup ini, keluar lagi dari rombongan untuk mencari kalungnya yang hilang. Akhirnya farajaat tabahatsu anhu. Akhirnya Sayyidah Aisyah mencari kalungnya yang hilang di tempat hajatnya yang tadi. Wabata an wajadhu rojaat. Nah, setelah Sayyidah Aisyah menemukan kalungnya, beliau Sayyidah Aisyah kembali ke tempat rombongan pada waktu beristirahat tadi. Tapi apa? Fara'atil jaisa kotakot damaha. Sampai di tempat semula pasukannya tempat istirahat tadi itu sudah meninggalkan. Ini tidak ada siapapun. Jadi Sayyidah Aisyah tertinggal. Tidak ada yang mengetahui bahwa Sayyidah Aisyah belum ikut dalam rombongan. Di tempat itu faghalaba ainahan naumu fanamat fit tariq. Ya, Sayyidah Aisyah mengira kalau Sayyidah Aisyah tidak ada dalam rombongan. Ini ceritanya Sayyidah Aisyah di dalam sekedup. Sekedup itu seperti tandu yang tertutup. Nah, ketika sekedup itu diangkat oleh pasukan, merasa ringan, tapi tidak menyangka kalau di dalamnya Sayyidah Aisyah tidak ada. Nah, setelah pasukannya sudah meninggalkan, Sayyidah Aisyah berpikir nanti pasti pasukan akan mencarinya. Tetapi apa? Di tempat itu Sayyidah Aisyah rasa ngantuk sekali sehingga tertidur di tepi jalan. Terus asalis wakana lan ono sapa Sofwan bin Mu'attal. Sofwan bin Mu'attal iku yasiru lumaku sapa Sofwan bin Mu'attal. Iku yasiru lumaku sapa Sofwan bin Mu'attal waro al-jaisi ing dalam burine pasukan. Ing dalam burine pasukan. Ya tafaqqadu kalih goleki sapa Sofwan. Kalih goleki sapa Sofwan do'i'ahu ing bondo ilange Sofwan. Ing bondo ilange Sofwan. Nah, ketika pasukan Rasulullah
telah meninggalkan tempat dari Mustalik, ya Sofwan ini masih tinggal di belakang karena ada sebuah keperluan yang barangnya masih hilang. Ini pulangnya di belakang pasukan yang banyak tadi. Ketika beliau Sofwan itu pulang menyusul tentara yang bersama Rasulullah, itu falamma wasola, terusnya falamma wasola ing dalam nalikane tumeka sapa Sofwan, falamma wasola ing dalam nalikane tumeka sapa Sofwan, indaha ing dalam sandinge Aisyah, indaha ing dalam sandinge Aisyah, wara'aha lan ningali sapa Sofwan ing Aisyah, lan ningali sapa Sofwan ing Aisyah, warofaha mongko weruh sapa Sofwan ing Aisyah, mongko weruh sapa Sofwan ing Aisyah. Nah, setelah Aisyah lewat, di tepi jalan ada orang tidur. Setelah sampai dekat, Sofwan mengetahui bahwa itu adalah Sayyidah Aisyah, istri junjungannya Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan oleh Sofwan? Fa'anakho mongko jerumake sapa Sofwan. Fa'anakho mongko jerumake sapa Sofwan rohilatahu ing tunggangane Sofwan. Ing tunggangane Sofwan, wa arkabaha lan numpakake sapa Sofwan ing Aisyah, wa arkabaha lan numpakake sapa Sofwan ing Sayyidah Aisyah, min ghairi ayyatakallama, saking ora Arab yen to omong-omongan sapa Sofwan lan Aisyah, saking ora Arab yen to omong-omongan sapa Sofwan lan Sayyidah Aisyah, bikalimatin kelawan sak kalimah, Tsumma saro mongko nuli lumaku sapa Sofwan, yakudu kalih nuntun sapa Sofwan, arrohilata ing tunggangan, hatta lahiqa sehingga bisa nyusul sapa Sofwan, bil jaisi kelawan bala tentara, Nah, setelah Sofwan itu mengetahui bahwa yang tertidur di jalan itu Sayyidah Aisyah, Sayyidah Sofwan itu membaca istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan ucapan istirja-nya Sofwan, Siti Aisyah terbangun. Nah, setelah Sayyidah terbangun, sahabat Sofwan menjerumkan untanya supaya Siti Aisyah menaiki untanya. Dan di situ keduanya antara Sofwan dan Siti Aisyah tidak berbicara apapun. Hanya untuk naik ke kuda pun Sayyidah Sofwan dengan isyarat. Jadi keduanya tidak ada kata-kata yang terucap. Nah, Sayyidah Aisyah terbangun karena istirjanya sahabat Sofwan. Akhirnya tsumma sara yaqutur rahilah. Akhirnya seketika Sayyidah Aisyah naik ke untanya Sofwan. Akhirnya Sofwan itu menuntun untanya, Siti Aisyah di atas unta. Hatta lahiqa bil jais, sehingga bisa menyusul bala tentara yang ada di depan. Apa yang terjadi? Ar-Rabi'u fantahamuha mongko nyipta Allah sapa al-jaisi ing
Sayyidah Aisyah. Nyipta Allah sapa Al-Jaisi ing Sayyidah Aisyah bisofana kelawan Sofan. Bisofana kelawan Sofan. Watawalla lan tumandang. Watawalla lan tumandang kibrol ifki ing gedheake omongan goroh. Kibrol ifki ing gedheake omongan goroh sapa Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay Raisul munafiqina kang dadi kepalane munafik. Kang dadi kepalane munafik. Wa kana lan ana sapa ar-rasulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku baina musaddiqin antarane percaya. Iku baina musaddiqin antarane percaya wa mukadzibin lan ora percaya. Lan ora percaya lima maring perkara usyi'a kang disebarake apa ma anha maring Sayyidah Aisyah. Anha saking Sayyidah Aisyah. Hatta nazalat sehingga tumurun apa ayatu bara'atiha pira-pira ayat kang mertelaake. Pira-pira ayat kang mertelaake bebase Sayyidah Aisyah saking panyipta Allah mau. Saking pira-pira ayat kang mertelaake bebase Sayyidah Aisyah saking panyipta Allah mau bisuratin nuri ing dalam surat An-Nur. Ya, setelahnya Sofwan dan Sayyidah Aisyah sampai kepada bala tentara, sampai menyusul. Di situ para tentara itu panyipta Allah buruk prasangka bahwa ada sesuatu antara Sayyidah Aisyah dan Sofwan. Apalagi Abdullah bin Ubay sebagai Raisul Munafik iku kibrol ifki, membuat besar-besarkan cerita-cerita yang tidak sopan antara Sayyidah Aisyah dan Sofwan. Wakana dan Rasulullah sendiri itu di antara baina musaddiqin wa mukadzibin, di antara percaya dan tidak percaya tentang fitnah tersebut. Sehingga turunlah ayat yang menjelaskan bahwa Sayyidah Aisyah bebas dari tuduhan orang-orang munafik di surat An-Nur. Ini surat An-Nur juz 18 ayatnya 11 sampai 21. Ini sampean lihat tentang bebasnya Sayyidah Aisyah dari fitnah. Al-Khamis fafariha mongko bunga sapa ar-rasulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarroha lan bungahake sapa Kanjeng Nabi ing Sayyidah Aisyah. Lan bungahake sapa Kanjeng Nabi ing Sayyidah Aisyah bi bara'atiha kelawan bebase Sayyidah Aisyah. Bi bara'atiha kelawan bebase Sayyidah Aisyah. Setelah turunnya surat An-Nur diberi dari Allah SWT pada firman-Nya ayat 11 dan 21, akhirnya Nabi memberi tahu pada Sayyidah Aisyah bahwa engkau Sayyidah Aisyah bebas dari tuduhan orang-orang munafik. Wa amara lan perintah sapa Kanjeng Nabi, bijil diman kelawan jilid wong. Jilid itu mencambuk. Saroha kang jelasake sapa man bil ifki kelawan cerita goroh. Samanina kelawan 80 apane jaldatan pecutane atau jilitane. Wakanu lan ono sapa man iku salah satan wong telu. Wahum utawi man iku
Hintu bintu Jahsin Hamnah bintu Jahsin wa Mistah bin Utsasah lan Mistah bin Utsasah wa Hasan bin Sabitin lan Hasan bin Sabit. Akhirnya Rasulullah memberi hukuman pada 3 orang yang membesarkan berita-berita bohong dengan dijilid atau dipecut 80 kali. Dia 3 orang itu adalah Hamnah bintu Jahsin, Mistah bin Utsasah, dan Hasan bin Sabit. As'ilatun utawi iki pitakon. Man utawi siapa iku kharaja metu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisaihi saking pira-pira gawarne Rasulullah fi ghazwati Banil Mustaliki ing dalam perang Bani Mustalik. Siapakah istri Rasulullah yang ikut di dalam perang Bani Mustalik? Limadza krono apa ta'akhkharat dadi keri sapa Aisyah Sayyidina Aisyah al-Jaisi saking bala tentara. Karena apa kok bisa tertinggal Sayyidina Aisyah dari pasukan? Man utawi siapa iku awsolaha nekaake sapa man ing Sayyidah Aisyah. Man utawi sapane wong iku awsolaha nekaake sapa man ing Sayyidah Aisyah ila jaisi maring bara tentara. Siapakah yang menyertai Sayyidah Aisyah sehingga bertemu dengan bala tentara? Bimadza kelawan opo ittahamuha nyalah cipta sapa jas ing Sayyidah Aisyah. Nyalah cipta berurusan dengan apa? Para tentara, para orang munafik menuduh pada Sayyidah Aisyah. Hal kana ono sapa Rasulullah iku musaddiqon kang percaya limadza maring cerita goro usia kang disebarake apa ma anha saking Sayyidah Aisyah. Usia kang disebarake apa ma anha saking Aisyah. Apakah Rasulullah percaya tentang berita bohong yang dituduhkan pada Sayyidah Aisyah? Ma utawi opo iku fa'ala nindakake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da bara'atiha ing dalam sause bebase Sayyidah Aisyah. Ba'da bara'atiha ing dalam sause bebase Sayyidah Aisyah. Apakah yang dilakukan Rasulullah SAW setelah Sayyidah Aisyah itu bebas dari tuduhan? Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.